Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, boys. To ICP. Today, the time is Mathematics, Chapter 12. Okay, with me, my name is Miss Farah. Today, we will discuss time and death. Kemarin kita sudah belajar tentang membaca dan menulis waktu ya. Hari ini kita akan belajar tentang time intervals and reading a calendar. Okay, please listen carefully. B. Time interval. Let's learn together. Number 1. Which is a suitable unit of a time for its activity? A. Eating breakfast. There is a boy eating breakfast. 5 minutes or 15 hours. Di sana itu terdapat ada anak ya. Anak laki-laki sedang makan atau sarapan pagi. Kira-kira jam yang dibutuhkan itu 15 menit atau 15 jam. Good job. 15 minutes. Okay. Picture B. There is a girl drinking a glass of water. 10 seconds or 10 minutes. Yes, you are right. 10 seconds. Jadi di sana ada anak perempuan sedang minum air. Kira-kira yang dibutuhkan waktunya 10 detik atau 10 menit hanya untuk minum air? Ya, 10 detik. Okay, picture C. The plane flying from Kuala Lumpur to Jakarta. 2 minutes or 2 hours? Yes, 2 hours. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk pesawat terbang dari Kuala Lumpur ke Jakarta adalah 2 menit atau 2 jam. Yang pasti tentunya adalah 2 jam. Number 2. John left his house at 8:10 and reached school at 8:30. How long did your journey take? Nah, John itu meninggalkan rumahnya itu tepat pukul 8.10 dan dia datang ke sekolah pukul 8.30. Nah, kira-kira berapa lama perjalanan John dari rumah ke sekolah tadi? We can count on in step of 5 minutes from 8:10 to 8:30. Kita dapat menghitung maju ya, karena perjalanannya dari jam 8.10 sampai jam 8.30. Hitung maju dengan setiap langkah 5 menit. Plus 5 menit dari jam 8.10 kan di sini ya, panjangnya di angka 2. 5 minutes plus 5 minutes again, 5 minutes and 5 minutes till 8:30 sampai jam 8.30. Berarti ditambah 5 mulai panjangnya di 2 sampai di 6. Jadi totalnya 5 menit 4 kali, yakni sebanyak 20. So the journey took 20 minutes. Number 2. A show start at 9:15 and end at 9:50. How long was the show? Nah, sebuah pertunjukan tuh dimulai pukul 9.15 dan berakhir pukul 9.50. Berapa lama sih pertunjukan itu? Okay. Sama ya, we can count on by 5 minute step. Okay, we can count on 5 minute step. 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya? Okay. So 5 minutes plus 7. The show was berarti 5 menit dikalikan 7 kali sampai menuju 9.50. Hasilnya adalah 35 minutes long. Sepanjang 35 menit pertunjukan itu berlangsung. Okay. Next, reading a calendar C.
Reading a calendar. Let's learn together. Number 1. Here is a calendar. Nah, di sana terdapat kalender ya. Start from January till December. Number 1. There are 12 months in years. Terdapat 12 bulan. Apa saja bulannya? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. There are 52 weeks in a year. Terdapat 52 minggu. Nah, setiap minggu itu from Monday to Sunday. Itu 1 week. And there are 365 days in a year. Terdapat 365 hari dalam satu tahun. From January to December. Okay. Number 2. Look at this calendar. 1 week is the same 7 days. Kenapa kok bisa gitu nak? 1 minggu sama dengan 7 hari. Oke, ya. 7 hari itu dimulai from Monday to Sunday. Monday tanggal 2 itu tambah tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sana ada 7 hari dari 2 sampai 8 ya. There are 7 days in week. Terdapat 7 hari dalam 1 minggu. There are 31 days in the month of January. Terdapat 31 hari dalam bulan Januari. Terlihat ya dalam kalender ya. The first day of the month is 1st January and it falls off Sunday. Hari pertama pada bulan Januari terdapat pada hari jatuh pada hari Minggu, Sunday. The last day of the month is 3rd January. It falls on Thursday. Nah, hari terakhir yaitu tanggal 31 jatuh pada hari Selasa. The 3rd Wednesday of January is 18 January. Rabu ketiga pada bulan Januari itu pada tanggal 18. Dari mana Bu? Dari sini. Wednesday kan Rabu ya. Nah, dari sini. Rabu ketiga, Rabu pertama tanggal 4, Rabu kedua tanggal 11, dan Rabu ketiga tanggal 18. You understand? Okay, thank you so much today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.